Selamat malam, saya Valentina. Hari ini saya akan melanjutkan pembacaan buku The Promise mulai dari halaman 389 sampai dengan 390. Mari kita mulai. Ini adalah cover dari buku The Promise, biografi guru saya, His Eminence, Cham Rinpoche. Berikut adalah kesan dari Venerable Geshe Jangchup Dorje yang merupakan mantan kepala klinik kesehatan di Ganet Shatse. Kensho Rinpoche and Cham Rinpoche's relationship started when Cham Rinpoche arrived in Zongla Drang. Their relationship was very strong and close, a pure guru-student relationship with Glyn Samaya. Throughout their time as guru and student, Cham Rinpoche received many teachings from Kensho Rinpoche. Later on, through much hard work, Cham Rinpoche built his own ladrang and then invited Kensho Rinpoche to live with him there. Cham Rinpoche also invited Kensho Rinpoche to Malaysia and Singapore, and as a result, Kensho Rinpoche is now well known in these places. Kensho Rinpoche dan Cham Rinpoche hubungan mereka dimulai ketika Cham Rinpoche tiba di Songla Drang. Hubungan mereka sangatlah kuat dan dekat, benar-benar sebuah hubungan guru dan murid yang memiliki samaya yang bersih. Selama mereka menjadi guru dan murid, Cham Rinpoche telah menerima banyak ajaran dari Kensho Rinpoche. Dan kemudian karena kerja kerasnya, Cham Rinpoche berhasil membangun ladrangnya sendiri dan kemudian mengundang Kensho Rinpoche untuk tinggal bersamanya di sana. Cham Rinpoche juga mengundang Kensho Rinpoche untuk datang ke Malaysia dan Singapura, dan karenanya Kensho Rinpoche sekarang dikenal di kedua tempat ini. Cham Rinpoche Guru devotion is not just on an outward level, for instance, folding hands and prostrating, but Cham Rinpoche took utmost care of Kensho Rinpoche, from his medicine to serving the food and even testing the food and salt, oil and sugar to ensure that it was suitable for Kensho Rinpoche's medical conditions. Cham Rinpoche also took Kensho Rinpoche to many hospitals so that Kensho Rinpoche could receive the best medical care for his diabetes. Pengabdian pada guru yang ada pada diri Rinpoche itu bukan hanya penampakan dari luar, seperti contohnya mengatupkan kedua tangan dan bersujud. Tetapi Cham Rinpoche benar-benar menjaga dan merawat Kensho Rinpoche dengan baik, mulai dari obat-obatan, bahkan sampai mencoba makanan beliau untuk memastikan apakah garam, minyak, dan gula yang ada di makanannya itu cocok dengan kondisi kesehatan Kensho Rinpoche. Cham Rinpoche juga membawa Kensho Rinpoche ke banyak rumah sakit agar Kensho Rinpoche bisa mendapatkan perawatan terbaik untuk diabetesnya. When Cham Rinpoche was living in the monastery, he studied the Dharma and practiced for many years. He was also the education project secretary. After that, Rinpoche worked for Pukang Kangsen and later went abroad at the request of his guru. Ketika Cham Rinpoche tinggal di biara, beliau belajar dengan giat dan juga mempraktekkan Dharma selama bertahun-tahun. Cham Rinpoche juga merupakan sekretaris dari proyek pendidikan di Ganden Siatse. Dan setelah itu, Rinpoche juga bekerja di Pukang Kangsen dan kemudian pergi ke luar negeri atas permintaan guru-gurunya. He has contributed a lot toward Pukang Kangsen since. Cham Rinpoche has offered 3-foot statue of His Holiness, the 5th Dalai Lama, to a few different monasteries, including Ganden Siatse and Ganden Lachi, in Prayer Hall. Cham Rinpoche telah berkontribusi banyak bagi Pukang Kangsen sejak saat itu. Maksudnya sejak beliau pergi ke luar negeri. Dan Cham Rinpoche juga mempersembahkan patung Dalai Lama kelima setinggi 3 kaki ke beberapa biara termasuk Ganden Siatse dan juga Ganden Lachi. Ganden Lachi adalah aula doa utama di biara Ganden. Along with that, he offered tea, food, and kuyong to the monks at the same time.
Rinpoche also offered robes including Chogyur and Namgyar to all the monks, sponsored the marble flooring at Ganden Lachi, sponsored debate courtyard flooring that cost 1.8 million rupees, and also sponsored 80,000 USD for Ganden Siatsei Hospital. Apart from donating to Siatsei College Education Project, Rinpoche has also donated to different monasteries. Selain itu, Cham Rinpoche juga mempersembahkan teh, makanan, dan juga kuyong. Kuyong adalah persembahan uang bagi para biksu di Biara Ganden, dan Rinpoche juga memberikan jubah biksu, termasuk Chogyur dan Namjar, kepada semua biksu, dan juga beliau membiayai pemasangan lantai marmer di Ganden Laci, dan juga membiayai pemasangan lantai di lapangan debat jumlah 1,8 juta rupiah. Dan beliau juga membiayai menyumbang kepada Rumah Sakit Ganden Siatsei sebesar 80.000 US dollar. Selain menyumbang untuk proyek pendidikan Ganden Siatsei, Rinpoche juga banyak menyumbang kepada berbagai biara. Chairman Rinpoche has helped the monastery in countless different ways. He has also helped the lay people in the camps, sponsoring rice, oil, sugar, and wheat. Rinpoche would hire a jeep, and one of the monks from Pukangkang Sen, Gensondru Wangchuk, would distribute these items to the poor and needy. There are many other occasions of which I don't know the full details, but when Cham Rinpoche visited Nepal, he also helped the poor and needy there, wherever he goes. Jadi Rinpoche telah banyak membantu biara dengan berbagai cara. Beliau juga membantu orang-orang awam yang tinggal di kam-kam sekitar biara, camps ya, kita sebut dia komunitas itu di sekitar biara kita sebut sebagai camps. Dan beliau juga menyumbangkan beras, minyak, gula, dan juga gandum. Rinpoche akan menyewa sebuah jeep dan salah satu biksu dari Pukangkang Sen yang bernama Gensondru Wangchuk akan membagikan benda-benda ini kepada mereka yang membutuhkan. Dan juga banyak kesempatan, saya tidak tahu detailnya, tetapi ketika Rinpoche mengunjungi Nepal, beliau juga banyak membantu orang-orang yang membutuhkan di sana. Jadi dia selalu menolong kemanapun dia pergi. Cham Rinpoche is always thinking of others only, and he has true bodhicitta. He practices and embodies the Buddha's teachings by being truly selfless and only thinking of benefiting others. This is what I know for certain. Cham Rinpoche selalu berpikir mengenai orang lain, dan beliau benar-benar memiliki bodhicitta. Beliau selalu melakukan praktek, ya, dan juga menerapkan ajaran Sang Buddha dengan menjadi orang yang tidak mementingkan diri sendiri dan selalu berpikir bagaimana menolong orang lain. Dan saya benar-benar tahu pasti mengenai hal ini. Although Cham Rinpoche was living in Singapore and Malaysia for many years, his sole wish is always to spread the teachings of Lama Tsongkhapa, and his heart is always with Ganden Siatsei Monastery because of his strong connection with the monastery from his previous lives. He always thinks of Ganden Siatsei, and his students have always supported and contributed to Rinpoche's work. For this, I thank you all very much. Walaupun Cham Rinpoche telah lama tinggal di Singapura dan Malaysia, Rinpoche, satu-satunya harapan Rinpoche adalah untuk menyebarkan ajaran Lama Tsongkhapa, dan hatinya selalu bersama dengan biara Ganden Siatsei. Dan karena hubungan beliau yang kuat dari kehidupannya yang lampau, Cham Rinpoche selalu berpikir mengenai Ganden Siatsei, dan murid-murid beliau juga selalu mendukung dan berkontribusi bagi karya kerja Rinpoche. Untuk hal ini saya sangat berterima kasih. It is very difficult to practice Dharma during these degenerate times. It is very difficult for the Buddha's teachings to grow at this time.
The Buddhist texts state that this is the worst time for Dharma to grow. We can only hear the names of Buddhas such as Buddha Shakyamuni and Lama Tsongkhapa and sons, but we cannot see them. Only their texts are left behind for us to read. Sebetulnya sangat sulit untuk mempraktekkan Dharma di zaman kemerosotan ini dan sangat sulit bagi ajaran Sang Buddha untuk bertumbuh kembang di saat ini. Dan teks-teks ajaran Buddha juga mengatakan bahwa ini adalah saat yang terburuk bagi Dharma untuk berkembang. Dan kita hanya bisa mendengar nama para Buddha seperti Buddha Shakyamuni dan Lama Tsongkhapa dan putra-putra beliau, tetapi kita tidak bisa bertemu dengan mereka. Dan hanya teks dan karya tulis mereka yang ditinggalkan bagi kita untuk dibaca. For example, in our monastery, Kyabje Trijang Dorje Chang, Kyabje Zong Dorje Chang, Kyabje Zeme Dorje Chang, only their titles are left behind, but they have all passed away. Their incarnations are still young. So during these difficult times, it is very important for Tem Rinpoche to live long. If Tem Rinpoche is supposed to live 100 years, we should request Tem Rinpoche to live longer. Contohnya, di biara kita, para lama luhur seperti Kyabje Trijang Dorje Chang, Kyabje Zong Dorje Chang, Kyabje Zeme Dorje Chang, hanya gelar mereka yang tinggal sekarang ini. Dan mereka semua telah meninggal dunia. Bahkan reinkarnasi mereka masih sangat muda. Jadi ini adalah saat yang sulit dan benar-benar penting bagi Tem Rinpoche untuk hidup lama. Bila Rinpoche seharusnya hidup untuk 100 tahun, kita harus meminta beliau untuk hidup lebih lama. Dan ini adalah kesan dari Venerable Geshe Jangchuk Dorje, mantan Kepala Klinik Kesehatan di Ganden Siatse. Dengan sampainya kita pada halaman 390 ini, saya akan akhiri recording hari ini dan sampai jumpa lagi pada kesempatan berikutnya. Terima kasih.